Shalom semuanya. Shalom everyone. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Today we will listen about Dalam Word of God. Matius 11 ayat 28. In Matthew chapter 11 verse 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me all you who are weary and burdened, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. and I will give you rest. Tuhan Yesus selalu mengundang semua orang. Jesus always invites all of the people. Tidak peduli orang itu agamanya apapun juga. He doesn't care about whatever the religions that the people has. Karena dia datang untuk semua manusia. Because Jesus came to all the humans in the earth. Ketika kita berbeban berat dan begitu banyak masalah, When we are burdened and we have so many problems, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, Jesus said, come to me, datanglah kepadaku, come to me, karena engkau pasti terima kelegaan. because you will get the rest. Kalau hari ini posisimu sedang gelisah, sedang berbeban berat, If you feel burdened today and you feel worried today, Tuhan mengundang saudara, God invites you. semua yang letih lesu dan berbeban berat. For who you are, who weary and burdened. Dan Tuhan berjanji, And God promised, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Dengar dengan baik. Listen carefully. Hanya satu-satunya yang bisa dipegang omongannya dan ucapannya dan janjinya hanyalah Tuhan Yesus. Only one and the only one that we can keep His promise, it is Jesus. Yang kita butuhkan adalah rendah hati dan mencari Dia. What we need is just the heart that full of love for God and seek for God. Ketika saudara sudah tidak ada jalan sama sekali, When you do not have all the way in the world, alamat terakhirmu harus ada Tuhan Yesus. and the last way you have to put Jesus in it. Harus dengan Tuhan Yesus. Always be with God. Selama ini kita minta pertolongan manusia. All these days we just asking help from people. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. We just use our power. Ujung-ujungnya semua jalan tertutup. And in the end, all the way is just closed. Firman Tuhan berkata, The Bible says, kalau orang mencari Tuhan, when you seek for God, pasti Tuhan temui orang itu. and God will come to you. Ayat Alkitab berkata, And the first in the Bible says, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. just seek for God and then you can just get the life. Ada firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. In Philippians chapter 4 and verse 6 to 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Do not be anxious about anything. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Instead, in every prayer, kepada Allah dalam doa dan permohonan tell your request to God dengan ucapan syukur. with thanksgiving. Tuhan ingin mengajar saudara, God wants to teach you. nyatakanlah segala hal keinginanmu Tell your request to God dalam doa, in prayer, permohonan, in petition, dan ucapan syukur. and thanksgiving. Ayat 7 berkata, Verse 7 says, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal and the peace of God that surpasses all understanding akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ketika kita menanggapi undangan Tuhan untuk datang kepada Dia, When you just get the inviting from God and you just responded well, maka itu yang akan terjadi. and then it will happen. Yang pertama, The first thing, damai sejahtera the peace yang melampaui segala akal. that surpasses all understanding. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam hatimu, When the peace, there are peace in your heart, itu artinya pertolongan Tuhan sudah terjadi. it means that help from God already happened in your life. Mujizat sedang terjadi. The miracle working for you. Damai sejahtera The peace
adalah tanda orang itu berjalan dalam kehendak Tuhan. It's sign that people just walking through with God's way. Ayat Alkitab berkata, The first in Bible says, di mana ada kebenaran, if there are truth, akan ada damai sejahtera so there are peace. dan ada ketenangan selama-lamanya. And there are peace forever. Undangan Yesus harus kita ikutin. The inviting for God's Siap. servant is we have to respond it well. Siapapun dirimu, agama apapun yang kau anut, Whoever you are, whatever your religion is now, Tuhan berkata, marilah datanglah kepadaku. God said, come to me. Yang letih lesu dan berbeban berat, Who is weary and burdened. maka damai sejahtera yang melampaui segala akal And then all the peace of God will surpass of all understanding. akan memelihara hati dan pikiranmu. Will guard your hearts and minds. Dialah Raja Damai Sejahtera. And He is the King of the peace. Dialah sumber kehidupan. And He is the source of life. Dialah jalan keluar bagi semua masalah And He kita. is the way out for your problems. Panggil Dia. Just call Him. Sentuh aku Tuhan Yesus. Touch me, God. Sentuh aku Tuhan Yesus. Touch me, God. Dan Dia akan benar-benar menyentuh saudara. And He will touch you. Kiranya Tuhan memberkati. May God bless you. Saya akan berdoa bersama. And I will pray for you. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Tuhan berkati. God bless. Yang mendengar berita ini. Whoever listens to this. Siapapun dirimu. Whoever are you. Penyakit apapun dalam dirimu. What sickness is that you have Oleh today? Bilo Yesus disembuhkan. In the name of Jesus, healed. Masalah apapun dalam dirimu. Whatever problems that you have Di dalam nama Tuhan today, Yesus, in the Tuhan, name of today, in the Tuhan Jesus, tolong. God bless. Tuhan berkati. God bless. Percayalah Live. di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Tuhan God menjamahmu hari ini. will touch you. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu. The peace of God will come to you. Di dalam nama Tuhan In the name Yesus. of Jesus. Amin. Amen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.